Morning P4 Kings. Happy Thursday and have a nice Thursday to all of you. Welcome back to science lesson with Miss Maria. Okay, as usual, prepare your science textbook. We want to continue to unit 10, weather and climate. Weather and climate. Okay, now when we learn about weather and climate, we learn about air temperature, humidity and atmospheric pressure. Nah, ketika kita belajar tentang cuaca dan iklim, kita akan belajar tentang suhu udara, kita akan belajar tentang kelembapan, dan kita akan belajar tentang tekanan atmosfer. Okay. Untuk lebih jelasnya, for more details, you may also open your science textbook unit 10. Okay, unit 10. Okay. Miss Maria only prepare and provide for the important ones. Okay, jadi Miss sediakan hanya untuk yang penting-penting saja. Okay, so about air temperature, we need to know about 6 thermometer. What is 6 thermometer, Miss? Okay, 6 thermometer is tools to measure the temperature around us. Jadi 6 thermometer itu digunakan untuk mengukur ya suhu udara yang ada di sekitar kita. Ya, the 6 thermometer will tell us how hot or how cold the air is. Jadi ini fungsinya untuk menjelaskan seberapa panas dan seberapa dingin keadaan udara di sekitar kita ini. And the temperature is measured in degree Celsius. Nah, kalau suhu itu biasanya diukur dengan derajat Celsius. Nah, if you have fever, kalau kamu lagi demam, ya kan, pasti sebelum orang tuamu, before your mama takes you to the hospital or to the clinic or to the doctor, your mama will take a thermometer, ya, and she will measure your temperature. Nah, biasanya orang tua akan ambil termometer badan, ya, yang kecil itu, terus akan dimasukkan ke armpit, ya, ke ketiakmu. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui seberapa panas suhu badan kamu. Nah, itu dia, ya. But it's different with 6 thermometer, ya. Tapi berbeda, 6 thermometer itu besar. Ini dia. Nah, alatnya itu, ya. For more details you can see from your science textbook. Okay. Beside air temperature, we also need learn about humidity, kelembapan. Nah, kalau ada suhu udara, berarti pasti ada kelembapannya, ya. Nah, ini adalah kelembapan ini biasanya untuk menghitung, ya, menghitung uap air yang ada di udara, ya. Uap air itu berupa gas, ya. Nah, ketika kelembapannya ini sedikit, kulit kita ini akan kering, ya, karena sedikit jumlah uap air yang ada di udara. Nah, ketika kelembapan itu tinggi, ya kan, ya, kita akan melakukan, karena kita sering melakukan yang namanya perspiration. Perspiration itu adalah kita menghirup udara, seperti itu. Itu adalah pernapasan. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi banyak yang ada di udara tersebut supaya mereka bisa menguap. Evaporates itu menguap, ya. A hygrometer measure how humid or dry the air is. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan itu adalah hygrometer, ya. Ini akan mengukur seberapa lembab atau keringnya udara. Nah, jadi bukan hanya suhu udara yang bisa diukur, kelembapannya juga bisa diukur, ya. Okay. And next, this is it, humidity. Nah, this is the tools, ya. Hygrometer. Ini dia alatnya untuk mengukur, ya, untuk mengukur kelembapan udara. Okay. And next, atmospheric pressure.
Atmospheric pressure, tekanan atmosfer ya. Udara itu ada di mana-mana. Walaupun kita tidak bisa lihat ya, karena tanpa udara kamu pasti akan ya. Jadi udara itu ada di mana-mana. Nah, kita bisa merasakan kehadiran udara ini melalui angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Okay, wind is the moving air. Jadi udara itu adalah udara yang bergerak, and the atmospheric pressure, dan tekanan udaranya, tekanan atmosfernya ya. So air pushing on us all the time. Okay, so the force of it push, it's called atmospheric pressure. Jadi udara yang tertekan di segala arah itulah yang disebut dengan tekanan udara atau tekanan atmosfer. The force can be slow down or speed up or stop moving ya. Jadi gayanya ini bisa saja lambat atau bisa saja kencang ya. A barometer measures atmospheric pressure. Is a tool. So not only air temperature, not only humidity, atmospheric pressure also has a tools to measure the atmospheric pressure. The tool is a barometer. Nah, alatnya itu adalah barometer. So this is it. Ini dia. Okay, you can see it. This one is barometer. Yeah. So this is the tool to measure an atmospheric pressure around us. Okay. Yes. So besides that, you also need to understand the features of weather. Nah, besides air temperatures, humidity, and also atmospheric pressure, you also need to learn about features of weather. Artinya, kamu juga perlu mempelajari hal-hal apa saja yang berhubungan dengan cuaca, ya. Contohnya itu apa? Kalau air temperatures biasanya ini disebabkan oleh cloud cover and presence of the rain ya. Artinya itu adalah lapisan awan. Nah, lapisan awan itu bermacam-macam ya. You can see it directly through your science textbook. Waves in the sea, waves gelombang air laut. Wind speed ya, kecepatan angin, and direction arah ya, kecepatan dan arah daripada angin. Inilah yang mempengaruhi tekanan atau suhu udara. Nah, cuaca di setiap tempat itu berbeda-beda ya. Mereka akan diuraikan menurut suhu udara, menurut kecepatan angin, menurut arah angin, menurut awan, dan juga curah hujan yang terjadi di daerah tersebut. Contohnya begini, for the example ya, maybe in Pancur Batu it will be rain, but in Medan City it's not rain. Nah, itu dia. Jadi di setiap area itu berbeda-beda. Itu diukur berdasarkan tadi apa Miss bilang, berdasarkan cloud cover and presence of rains, wave in the sea, wind speed, and wind direction. Oke. Makanya terkadang kita selalu bilang hujan lokal karena dia berbeda ya, berbeda faktor yang mempengaruhi cuacanya. Okay, so what to do, Miss? Actually you don't have a homework, but you have an activity. Okay, kamu punya kegiatan. It is to rewrite the summary note that provided through this slide. Jadi kamu hanya menuliskan ulang kembali, okay, summary note yang sudah Miss sediakan. Copy paste to your writing book. No need to draw the pictures or no need to add some additional summary. Jadi tidak perlu menambahkan summary yang lain. Tidak perlu menggambarkan gambarnya. You just maybe you want to print out and you stick on to your writing book. It's also good, okay? And no need to submit, my dear students, because I know you can do it. Okay, Miss Maria believe in you. Okay, okay, Miss. Thank you for today. Thank you for attentions. As usual, please keep reading your science textbook at home. Okay, my dear, prepare yourself for semester exam. Okay, thank you very much. Have a nice Thursday.
Bye bye.